السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. دائما مع الفروض للسنة الخامسة ابتدائي. C'est toujours présenter un animal, les animaux sauvages et domestiques. حتى les animaux domestiques وندخلهم ماشي مشكل. دونك هنا لو تكست نقراو لو تكست مع بعض ونروحوا للأسئلة. La chèvre de Sid Ahmed. La chèvre de Sid Ahmed. Oh, quelle est jolie la chèvre de Sid Ahmed. Qu'elle est jolie avec ses yeux doux, sa petite barbe, ses sabots noirs, ses petites cornes et ses longs poils blancs. Est-elle est sage. Elle se laisse traire sans bouger. Sid Ahmed met sa nouvelle chèvre dans le jardin de sa maison. Attachée avec une longue corde, elle est très heureuse et broute l'herbe. Sid Ahmed la regarde joyeusement. Un amour de petite chèvre. بعد نفهمكم النص حاولوا ديروه شوفوا رواحكم قيموا نفوسكم ومن بعد نروحوا للأجوبة. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Ce texte raconte l'histoire d'une chèvre ou bien décrit la chèvre de Sid Ahmed. Relève du texte les parties de son corps. Relève du texte le synonyme de mange. Encadre les groupes de la phrase. هنا أنا نفضل ماشي les groupes ولكن cherche le sujet, le verbe et l'adjectif. Complète au présent. Il regarde la chèvre. Tu, la chèvre. Vous, la chèvre. Alors, mais au masculin. Quelle est jolie la chèvre de Sid Ahmed. Donc, تبدلوا au masculin et تقعد jolie تتبدل le cheval de Sid Ahmed. بالنسبة à la production écrite, tu veux fabriquer un poster d'un animal. Poster يعني صورة وتديكري وتوصف هذا l'animal. Pour le présenter à tes camarades en classe, en t'aidant de l'image suivante, attends comme des images هنايا, voilà. Alors, de l'image suivante, écris un texte de 4 phrases, 5 phrases pour présenter la chèvre. Utilise la troisième personne du singulier, elle. Utilise le présent de l'indicatif. Utilise les adjectifs qualificatifs suivants, domestique, herbivore, mammifère. C'est bon? Donc, هذا هو le sujet. Donc, حاولوا باش ديروه. حاولوا باش تحلوا هاد التمرينات ونمروا الآن للأجوبة. إذا نمروا الcompréhension de l'écrit. Alors, le texte 1. أول سؤال. Alors, ce texte, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il raconte l'histoire d'une chèvre ou la décrit la chèvre de Sid Ahmed? Donc ce texte décrit Youssef. Décrit la chèvre de Sid Ahmed. Point. C'est bon? Donc, le texte a décrit Youssef, la chèvre de Sid Ahmed. Deuxième question. Relève du texte les parties du corps. هنا نحوسوا على les parties du corps هنا ونشوفوهم عادة ومن بعد. Alors, ses yeux, les yeux, la barbe, les sabots, les cornes, le poil, voilà, sans bouger. Prête. Attacher une longue corde, elle est heureuse, elle broute l'herbe. Voilà. Donc, cherchez-moi نكتبهم. Alors, les parties du corps citées. Donc, 2, رقم 2. Les parties du corps. Les parties du corps citées
dans le texte sont. Alors, شكون هما؟ عندنا أولا les yeux، عندنا من بعد la barbe، اللحية، العينين، اللحية، la barbe، عندنا les sabots، عندنا les cornes، وعندنا les poils. Voilà. Donc, هادو هما les parties décrites ou la citées dans le texte. نروحوا للسؤال الثالث. Relève du texte le synonyme de mange. 3. Synonyme de mange. Donc, نكتبوا mange. نديروا علامة يساوي ونروح نحوسوا هنا. Alors, regardez. نحوسوا في deuxième partie. Sid Ahmed met sa nouvelle chèvre dans le jardin de sa maison. Attachée avec une longue corde, elle est très heureuse. Elle broute l'herbe. هنا نعاود اوه كالي جولي لا شيفر. غيتكلم على العنزة تاع سيد أحمد. جميلة جدا، عينيها يعني كي نقولوا حنا نايمين، عندها لحية صغيرة، اللحية عندها كاع عندهم لحية. الصابون نوار هما اللي يجوا في الكرعين هذوك شوف الاواخر تاع الاطراف تاع الكدعين، هادوك هما لي صابو. سي بيتيت كورن، عندها قرون يعني صغار. لي بوال، الشعر تاعها بيض. الي ساج يعني عاقله. ال سو لاس تخير يعني تخليهم يحلبوها بلا ما تتحرك. سيد احمد مي سا نوفيل شيفر دون لو جاردان دو سا ميزون، دارها في الحديقه تاعه، في حديقة البيت. attaché avec une corde، مربوطة بحبل طويل. elle est très heureuse et broute l'herbe، راها فرحانة وبغوت هي mange. دونك هنا بالنسبة للحيوانات نقولوا راه يشتر بغوت. دونك mange على حساب النص هي بغوت. الكاتر شنو نقول لكم؟ عطاوكم elle est sage 4. وقال لك cherche elle est sage. Donc elle c'est le sujet et c'est le verbe être conjugué au présent. Sage c'est un adjectif. ونزيدو نكملو attribut. C'est un adjectif attribut. Donc elle, c'est le sujet et c'est le verbe. Sage, c'est un adjectif attribut. نروحوا لل5. 5. Alors, شي يطلبوا منكم complète. Il regarde la chèvre. Il regarde la chèvre. ينظر إلى المعزات. رايحين نديرو درك الأولى tu regardes. باش نكتبو es. les terminaisons تاع le présent جتاهما نديرهم لكم هنا. عندنا es ons ez ent. ça y est. donc هنا حنا عندنا tu. donc tu regardes la chèvre. point. ومن بعد عطاونا vous regardez. Vous regardez la chèvre. point. نروحوا للستة. ستة généralement c'est de l'orthographe. donc الأولى والزوجة من النص. ثالثة toujours من النص ولكن c'est du vocabulaire. رابعة c'est de la grammaire. 5
c'est de la conjugaison, ou 6 هي l'orthographe. Mais au masculin, quelle est jolie, عطاونا quelle est jolie la chèvre de Sidi Ahmed. Ça y est. Donc حنا راح نديرو كي تردوها في الماسكولين كال تولي كيل. اي تقعد هي اي. سي نورمال جولي شنديرو نقلعو الاو نتاع الفيمينا هذا يروح لو شيفال دو سيد احمد. Voilà. C'est bon? Donc, بقات la production écrite. إذا نمروا لا production écrite ولا الإنتاج الكتابي، ورايحين نستعملوا على حسابهم le présent ou la troisième personne du singulier elle، ونستعملوا les adjectifs domestiques, mammifères ou herbivores. Alors, على بركة الله، la chèvre est un animal domestique mammifère. هي حيوان أليف ومن الثدييات. Elle vit dans la ferme، تعيش في المزرعة. Elle broute l'herbe، هي تشتر العشب. C'est une herbivore. Herbivore من العشبيات. Le mâle s'appelle le bouc. Son petit est le chevreau. Point. Avec son lait, virgule, enfin, c'est là, parce que بالكم la ponctuation تاني عندها أهمية في النص. Avec son lait, nous fabriquons du bon fromage. على بالكم بلي الجبن تاعها من أغلى ومن أروع الأجبان. Donc نعاود نقراها لكم. La chèvre est un animal domestique mammifère. Elle vit dans la ferme. Elle broute l'herbe. C'est une herbivore. Le mâle s'appelle le bouc. Son petit est le chevreau. Avec son lait, nous fabriquons du bon fromage. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا معايا وفهمتوا هذا الفرد، ودائما نتلاقوا في فروض أخرى. تهلاو في رواحكم وربي يوفقكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.